3 साल के बाद चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान उनको एक बात याद आई है कि साबिक चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, उन्होंने कुछ आर्डर्स किए थे नवाज शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ को रिहाई ना देने के 2018 में। ये है आज का हमारा टॉपिक, इसकी रियलिटी हम आपको आज बताएंगे। होता कुछ इस तरह है जी कि पीटीआई की गवर्नमेंट को 3 साल हो जाते हैं, 2018 में इलेक्शन होते हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है। अकेले गवर्नमेंट नहीं बना पाते वो, लेकिन कुछ दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाई, पंजाब में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, केपीके में ऑलरेडी उनकी गवर्नमेंट चल रही थी, वफाक में उनकी गवर्नमेंट आ गई। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पीटीआई के लिए। सिंध को छोड़ के हर जगह पे उनकी गवर्नमेंट चल रही है। नवाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं, रीजन उसके बहुत से हैं, लेकिन जैसे पीएमएलएन के वर्कर्स और जो कायदीन है वो कहते हैं कि कामा पे हमारे कायद को जो है नाअहल किया गया है। चले उनकी ये बात भी मान लें, तब भी अदालत का फैसला आया, वो नाअहल हो गए, कुछ सजा काटी, उसके बाद वो बीमार होकर चले गए। ये एक और टॉपिक है कि ऐसी क्या वजूहात बनी कि उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। इंशाल्लाह किसी दिन इस पे भी डिस्कस करेंगे। अभी नून लीग जो है ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज चला रही हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में बहुत से इख्तलाफात हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि पिछले कुछ अरसे से वक्फे से कुछ वीडियोस जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं, या कोई ऐसी न्यूज़ें एक्सपोज हो रही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नून लीग को बेनिफिट दे रही हैं। इसके क्या रीजन है? इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि पूरा सर्कल जो भी इससे पहले वीडियोस एक्सपोज हुई या न्यूज जो है एक्सपोज हुई हैं, इसका सर्कल पूरा जो है वो नून लीग के इर्द गिर्द घूमता है, जिससे आम आदमी में भी और जो ऐवान बाला में बैठे हुए हैं उन लोगों में ये तसर जा रहा है, इदारों में ये तसर जा रहा है कि नून लीग जो है वो एक सोची समझी पॉलिसी के तहत अपने पत्ते यूज कर रही है। अभी इसी पूरी गेम का एक और हिस्सा कल एक्सपोज हुआ जब चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब ने एक बयान हल्फी जमा कराई। उन्होंने हलफ पे ये बात कही कि 2018 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं ये अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आए और इन्होंने जो है ये रजिस्ट्रार को और जज साहिबान को ये हुक्म दिया कि आपने जो है मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से पहले उनकी रिहाई नहीं होने देनी, यानी उनको जमानत पे रिहा नहीं होने देना। अब इसमें 3-4 पॉइंट हैं और इसके 2-3 रुख हैं। पहला और इम्पोर्टेंट, अगर तो राना शमीम साहब सच कह रहे हैं तो ये समझे कि पाकिस्तान के लिए डिजास्टर है। जिस चीज पे नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान जिस चीज पे खड़े हैं कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है, इमरान खान सिलेक्टेड है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी वो सब सारे उनके एलिगेशंस हैं वो सब प्रूव हो जाते हैं अगर राना शमीम साहब की ये बात दुरुस्त है तो। लेकिन दूसरी चीज, इसका दूसरा रुख लेकिन जो है वो ये है कि राना शमीम साहब कुछ अर्सा से जो है वो यूके में मुकीम है, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब भी मौजूद है। 2015 में राना साहब को पीएमएलएन ने अपॉइंट किया था और इनके ताल्लुकात नून लीग से बहुत अच्छे बताए जाते हैं और इनके जो बयान हल्फी जो भेजा गया है वो उसी आदमी के थ्रू भेजा गया है जिसने के मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स वहां से पाकिस्तान भेजी थी। तो ये वो लिंक है जिसको लेके गवर्नमेंट कह रही है कि ये नून लीग की एक साजिश है, वो इदारों को खराब करना चाहते हैं, उनका इमेज खराब करना चाहते हैं। अब हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन्होंने इस पे एक्शन ले ली है, नोटिस लिया है, क्विक नोटिस लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ज़रूरी था। अगर इदारों की इज्जत आप लोगों ने पामाल नहीं करवानी है, डाउटफुल नहीं बनाना है उसको, तो ये बहुत ज़रूरी था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये आप लोगों ने एक छोटी बात नहीं की है, ये बहुत बड़ी बात है। न्यूज़ चैनल को और जो एंकर पर्सन थे और राना शमीम साहब, इन सब को पर्सनली अदालत में आने के लिए कहा गया था। राना शमीम साहब जो है वो खुद हाजिर नहीं हुए हैं। आज की जितनी भी जो कार्रवाई हुई है अदालत में उसमें बहुत सख्त किस्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं कोर्ट की तरफ से, एंकर पर्सन्स को, चीफ एडिटर्स को और जो वकील थे राना शमीम साहब से के जो वकील थे राना शमीम साहब के उनसे। अब देखना ये है कि इस सब में
ساری گیم میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے واقعی اپنا اثر و رسوخ یوز کیا اس ٹائم کے الیکشن میں، تو پھر اس بات میں بھی ڈاؤٹ رہے گا جو آرمی کے بارے میں نون لیگ کہتی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا ہے۔ جب ایک ملک کا ایک بڑا ادارہ ڈاؤٹ فل ہو جائے تو دوسرے ادارے پہ بھی لوگوں کو کے شک و شبہات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ خیر 10 دن کے لیے یہ کارروائی ملتوی کی گئی ہے اور عطا من اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بات کو چھوڑیں گے نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے اداروں سے۔ ایک عام آدمی جو پاکستان کا ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس پہ سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ جس کسی کی بھی غلطی ہے، اگر ثاقب نثار صاحب نے غلطی کی ہے، انہوں نے یہ جرم کیا ہے تو ان کو بھی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اگر رانا شمیم صاحب یوز ہوئے ہیں کسی کے کہنے پہ تو ان کو بھی اس کی اتنی سخت سزا ملنی چاہیے کہ وہ نشان عبرت بنے، یا جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ آگے کے لیے ایک مثال ہو جائے۔ کوئی بھی بندہ ایسے جو رننگ کیسز ہیں ان پہ اداروں کو بدنام نہ کرے، کوئی کسی ادارے پہ الزام نہ لگائے۔ 10 دن میں اس کی کارروائی دوبارہ کی جائے گی، تو تب تک امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ رانا شمیم صاحب اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پہ قائم ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بولا ہے میں اس پہ قائم ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ اور ثاقب نثار صاحب نے کل کہا ہے کہ رانا صاحب کا کچھ اور ایشو تھا، رانا صاحب ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، میں نے ان کے بارے میں کچھ ریزرویشنز دی تھی جس کی وجہ سے رانا صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اور انہوں نے مجھ سے اس بات کا شکوہ بھی کیا تھا کہ کچھ آبزرویشنز جو ہیں ان کی وجہ سے میری ایکسٹینشن رک گئی تھی۔ تو اگر تو رانا صاحب نے وہ بدلہ لیا ہے ثاقب نثار صاحب سے، تو رانا صاحب نے ایک گندا کھیل کھیلا ہے جس کا نتیجہ بہت برا ہونے والا ہے ان کے لیے بھی اور ان کے جو پیچھے ان کو چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ لیکن اگر ثاقب نثار صاحب نے یہ جرم کیا ہوا ہے تو ان کا فیوچر بھی جو ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 10 دن میں آگے کیا اس میں چینجنگ آتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے تو اب ایک سمپل سی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نون لیگ جو ہے یہ عدلیہ پہ پہلے بھی حملہ کرتی رہی ہے، اور یہ بات عدلیہ میں ہے، عدلیہ اس کو دیکھ لے گی، عدلیہ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کر لے گی۔ بینگ پی ایم یہ اچھا سٹیٹمنٹ تھا، ان کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے وہی کیا کہ اس معاملے پورے کو عدالت اور فریقین جو ہیں ان کے درمیان میں چھوڑ دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہیں وہ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ میں ہوں واجد نواز، خدا حافظ۔